Hi guys, I'm Zari Ismail from OK Let's Go Singapore. You're listening to Ricardo and Kenny, the number one podcast in Sabah, Kinabalu Podcast. Baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh the Third Global Agritech Summit 2024. Come and join us this upcoming 8th and the 9th of October at the Sabah International Convention Centre SICC for an amazing event in celebration with the future of agriculture. Di sini di Global Agritech 2024 ini akan memberikan anda all scope of angles to upscale opportunities in the future of making agriculture more profitable, more productive, more sustainable to the era of modernization sesuai mengikut cabang bidang perdagangan anda. Ya, bukan itu sahaja. Di sepanjang 2 hari ini kita akan dihujani dengan conference, Q&A session, bual bicara daripada panel-panel terkemuka negara khas buat semua yang hadir. Tidak lupa juga kita ada booth-booth yang padat dengan pameran serta knowledge yang tersedia oleh para peserta pameran di Gates 2024. Kita juga ada showcase, demonstrasi dan peluang meluaskan networking kita antara satu pengusaha ke pengusaha yang lain. Jadi jangan lepaskan peluang ini dengan mendaftar penyertaan anda sekarang. Baik. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, terus saja layari www.globalagritechsummit.com atau email mereka di info@globalagritechsummit.com, dan anda juga boleh direct WhatsApp mereka di 012-335-5067. Podcast Kihoy. Sipping moonshine, sunglasses top right. You say it sounds sexy and you love it, but I'm talking in my tropical. Muli ka na pagtarat ng braso, sumarap wala ito. Biro pa kita na haritanan, may kita mamintang rawayan. Mengagung. Itu mengagung. Ya. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Razman. Ya, kita kembali bersama dengan Datuk Kalaka Untul. Untuk the third part of this one episode, very special one. Betul. Yang mana kita ingin spread awareness how important actually kita berada dalam satu unity yang local, yang mana kita boleh bekerjasama secara autonomi. Betul. Di Sabah ini bersama-sama dengan Malaysia. Betul. Sebelum kita mula, saya ingin saya ada terjumpa satu snippets daripada Joanna Su Henley Rampas ataupun Joanne lah. Rakan juga saudara dan juga rakan lama kenal. Saya mainkan ini snippets dan saya mau kamu react to it lah. Okay, Razman dan juga Datuk dan Kenny, I think pun. Hai all, sempena Hari Malaysia, I would like to say a couple of things. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, terutamanya golongan anak muda, dan begitu juga dengan masyarakat pada setiap peringkat, tanpa mengira asal-usul, latar belakang, kita mempunyai hak bagi menentukan masa depan Malaysia. Sama ada you are from Semenanjung Malaysia, wilayah Sabah, wilayah Sarawak, kita sebenarnya berkongsi tanggungjawab yang sama. Nah, hari ini Hari Malaysia, dan kita bukan sahaja mengenang sejarah, tetapi kita turut sama melihat ke hadapan, ke arah masa depan yang kita ingin bina Malaysia bersama-sama. What do you want to see Malaysia 50 years to come, 100 years to come? Dan Sabah dan Sarawak bukan sekadar rakan kongsi dalam pembentukan Malaysia, tetapi kita juga adalah nadi yang turut sama dalam menggerakkan Malaysia maju ke hadapan. Nah, MA 63 adalah asas yang menjamin hak, otonomi serta perlindungan dan kedudukan khas Sabah dan Sarawak. Dan ia bukan sekadar kerangka undang-undang, bukan sekadar monograf, tetapi ia adalah satu simbol aspirasi, harapan dan juga kepercayaan yang diberikan semasa pembentukan Malaysia pada 1963. Jadi bagi kita untuk merealisasikan potensi sepenuhnya, MA 63 harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas dalam konteks federalism Malaysia yang mengintegrasikan aspirasi dan juga hak Sabah dan Sarawak dalam struktur kebangsaan kita. Justru itu hal ini dapat dilihat ya, bagi memastikan bahawa kedudukan unik dan otonomi Sabah dan Sarawak tetap dihormati. Namun begitu, untuk kita terus maju ke hadapan, kita harus sedar bahawa dengan meraihkan perbezaan ketiga-tiga wilayah ini, kita dapat membina satu masyarakat yang lebih kuat. Dan kepelbagaian ini harus menjadi kekuatan
dan bukan sebagai cabaran ataupun perbalahan. Dan tiba masanya untuk ketiga-tiga wilayah ini memahami dan menghargai perjuangan dan impian sumbangan masing-masing dalam pembentukan Malaysia. Identiti unik Sabah dan Sarawak harus dilihat sebagai juga satu kekuatan dan bukan satu halangan. Sudah terlalu lama Sabah dan Sarawak ini terasa jauh daripada perkembangan di semenanjung Malaysia. Tetapi federalism tidak seharusnya tentang dominasi, tetapi ia adalah tentang perkongsian. Kita telah melihat kemajuan sejak kebelakangan ini yang mencerminkan semangat persekutuan yang menjadi asas kepada penubuhan Malaysia. Namun lebih banyak yang perlu dilakukan untuk merealisasikan ini. Kita generasi muda, anak-anak muda, kita mempunyai tanggungjawab yang besar dan juga memainkan peranan yang penting dalam negara Malaysia. Kita adalah ejen perubahan, kita adalah pemikir idea-idea baru dan kita adalah pemimpin masa depan negara kita. Kepada golongan muda Sabah dan Sarawak, kita harus merebut peluang ini bagi membina jambatan, bagi mengintegrasikan dan juga membawa suara kita ke pentas kebangsaan. Sudah tiba masanya bagi saya untuk kita meneroka sempadan, kita berinovasi, kita memastikan bahawa kita berada di tempat yang sewajarnya sebagai rakan kongsi yang setara dalam persekutuan Malaysia. Jadi kita tidak boleh bergantung lagi dengan janji-janji yang tidak tertunai, tetapi kitalah yang membawa keadilan, kemakmuran dan juga maruah kepada Sabah dan Sarawak, di samping menyumbang kepada Malaysia yang maju dan juga makmur. Dan marilah kita bersama-sama membina Malaysia di mana setiap wilayah mempunyai potensi untuk direalisasikan sepenuhnya dan mengangkat kepimpinan golongan muda demi masa depan negara kita. So that's all from me. I'm Joanna Suhaili Rampas. Selamat Hari Malaysia yang ke-61. Signing off. Ciao for now. Alright, itu Hai all, adalah selamat Hari Malaysia. I would like to say itu adalah Joanna Suhaili Rampas, stand di QLU dulu. Begitu juga ibu dia pun stand di QLU last time. She lost, I think last time dia kalah. Tetapi saya rasa dia juga adalah simbol bukan saja dari segi wanita, perempuan, tetapi juga dari simbol youth, muda-muda. Jadi begitu juga Razman yang ada di sini. How do you want to react to what she was explaining and saying just now, Razman? I think Joanna already macam explain everything. Okay. Tapi mungkin saya akan ambil satu point lah kali kan. Okay. Apa yang paling penting bila kita dalam konteks perkongsian di antara wilayah-wilayah yang lain, terutamanya wilayah Malaya, Sabah dan Sarawak, adalah kita mesti bersifat transparansi daripada apa yang kita rasa lah. I mean bila sebut pasal transparansi itu, dia bermaksud macam contoh lah, kalau kita bercinta lah mungkin kan. Okay. Kan saya bagi contoh. Romantik Kita mesti bagi tahu apa yang kita rasa, yang betul-betul apa yang dalam hati kita, something like that. Jangan kita pasang dua lah kan. Okay. So bila kita bersifat macam kita bagi tahu everything, kita bagi tahu semua yang benda yang betul, sama ada benda tu menyakitkan enggak ataupun tidak. Bila kita bersifat jujur, benda tu yang akan menyebabkan kita cuba untuk mencari penyelesaian daripada apa yang kita ada. Macam contoh, yes, we have this problem, then what next? Apa yang perlu kita lakukan? How to solve it? Ya. So begitulah juga dengan apa yang dalam konteks Malaysia, terlalu banyak mungkin keperitan-keperitan yang disimpan, yang disebabkan mungkin sesetengah pemimpin diberikan peluang untuk jauh ke depan, di tapi offer. rakyatnya mungkin ditinggalkan. So bila rakyatnya ditinggalkan, kita pun mungkin rakyatnya lah yang merasa sakitnya, tapi yang pemimpinnya merasa yang bagus-bagus lah kan? So kita nak mau benda tu berlaku, kita mau berlaku perkongsian tu, shared prosperity tu bukan setakat pada pemimpin saja, tapi kepada rakyat juga, something like that. Nice way of putting it. Datuk, how you want to react to that? Si Joanna punya tadi tu. Well, I think what Joanna has bentang tadi adalah betul. The youth today about 3.2 million di Sabah. So election akan datang. I think I would urge setiap political parties itu give a quota at least 35% kepada youth. Lelaki.
mungkin 20% lelaki, 20% wanita. Ada age. Sama rata. So they can learn, they can what do you call it, feel dia punya contribution politically, and they grow together with the party. So that will be in line with the numbers of the youth. Jadi itulah satunya penyediaan regenerating kepada pemimpin-pemimpin muda untuk meneruskan perjuangan masa depan. Itu my response to Juana. Dan saya saran kepada parti-parti politik yang membentuk blok politik nanti untuk adopt sesuatu angka yang boleh mengangkat young leaders ke depan. Itu satu. Dari segi contribution kedua-dua wilayah ini, it's far too long. If you read a book by Joe Samad, Unequal Malaysia, you will see all what's happening. The context. Yes. So you read it. The youth. I read the book. I agree with that. All those articles, and I think the young leaders should read it and translate that in the PRN 17. Kalau setakat kita mau angkat for federalism saja without inclusivity kepada kelebihan Sarawak dan Sarawak. True. That is not that will not achieve the target. So it must be, itulah saya kata tadi, biarlah kerajaan negeri Sarawak itu dipimpin oleh Parti Sarawak. Kerajaan Sabah itu dipimpin oleh Parti Sabah. Dan begitu juga di Melaya. So with these three territories ini, there will be more inclusivity dalam pembentukan sistem federation yang baik masa depan. That's my response to. Okay. And there's a challenge to the youth. Okay. True that. Coming to the challenge ni. So all three parts I've listened and I have a The lot most to political podcast ever lah. Most political podcast ever lah, aside from KJ lah kan. We have to look at that's the gist that I'm getting. We have to look at, kita mau jaga kepentingan siapa ini? Kepentingan kita ataupun kepentingan the hands on top of us? Okay. Then we look at the challenges that we might face if we have this union. So the question is, won't we be separated kah or rippled kah, or are we going to be on a high nose lah, riak lah, sombong lah, if we are in a union or adopting federalism? What do you think, Dato'? Si the political kedinamikan politik ini begitu. Politik ini begitu dinamik. Okay. Volatile. Very volatile. Tetapi if the essence is kesejahteraan negara, kesejahteraan Malaysia, dan kesejahteraan Sabah, kesejahteraan Sarawak, they will take that into account. Okay. Dan saya percaya every youth will do that, dan especially itu kepentingan negeri terletak kepada orang-orang muda. See, I'm in my 7 series. Okay. I'm only helping now. Okay. And I hope that the young leaders will really work hard to, jangan sampai ada yang politik ini kotor dan sebagainya. Then you don't want to vote. Then politik ini susah nih. Take it. Take up the challenge, because you are the future leaders. We pass the baton to you. The baton masa depan. Betul. Orang muda yang angkat negeri ini masa depan. So there is no excuse not to participate. Betul. There is no excuse not to participate in PR 17. Very important. Ini detik penentuan. Betul. Baik, Dato'. What? I remember this is like a very famous speech by Lee Kuan Yew lah. Okay. I remember something about during one of his speeches. He said, "This is
about you and me. This is our life that we're talking about. So if you don't care about politics, that's the gist that I'm getting. If you don't care about politics, it is in your life, like it or not. If you get to know, you actually have the power to determine your future, your leaders. Talking about that, awareness and non-awareness, people yang mau tidak mau, gypsies or not. Gypsies. The gypsies just, they just, well. Yeah, man. So saya tidak discuss more on that. Tapi talking about awareness, Razman, how do you think the best way to tell everyone, especially the youngsters, being in a local bloc party, macam mana kita mau spread awareness ni supaya orang boleh dengar, walaupun kita huha-huha sini mau bertumbuk sudah kita di sini, tapi how do you think they gonna terima tentang kesedaran sebenarnya baiknya ini kalau Sabah ini bergabung dalam local bloc party? What is the best way you think? I think lah kan. Kebanyakannya macam belia di Sabah, dia punya kesedaran dari sudut politik pun sedikit mungkin ada peningkatan juga. Cumanya mungkin apa yang menyebabkan kebanyakan daripada mereka tidak mengambil bahagian adalah disebabkan perpecahan yang berlaku sesama kita sendiri, terutamanya pemimpin kita. Kita menyebut pasal perpaduan, kita sebut pasal unity, Sabah United. Tapi sana bergaduh-gaduh. Lompat sana, lompat sini ya. Tapi yang bergaduh tu di atas, bah. Dia bukan yang di bawah. Betul. So bila berlaku begitu, dia menyebabkan berlaku kekeliruan. Siapa yang patut kita pilih kan? Sebab kadang orang muda dia yang mungkin yang dia tidak terlampau dia asal mengundi saja. Okey. Kalau benda-benda yang pening-pening ni dia malas je kan. Betul. So dia dapat duit RM50. Dua tak tu RM50 undi. Dapat nasi lemak dalam dia ada pegang bendera undi. 2 keping purple. Betul tak tu berlaku? You know. Okay, carry on man. So kiranya begitulah. Bila sebut pasal belia tu, dia lebih kepada maksudnya kekeliruan yang sedang berlaku. Dan salah satu daripada apa yang kita boleh lakukan, the way we overcome the challenge is by using kita punya maksudnya literasi politik dan pada masa yang sama literasi media sosial mesti digunakan dari sudut yang betul. Sebab macam contoh kita ada TikTok dan kita mungkin boleh tengok dalam konteks kita tidak pernah sangka pun yang Presiden Filipina tu dia menang begitu kan, lepas daripada apa yang berlaku. Tapi disebabkan diorang menggunakan platform tersebut dalam satu konteks yang bagus, itu yang menyebabkan dia menang. Betul. So begitu je dengan kita mesti gunakan, kita mesti familiarize kita punya maksudnya siapa yang mau buat propaganda and everything dengan benda-benda yang bersesuaian dengan belia, supaya maksudnya message tu sampai dan mudah untuk didigest lah. Betul. Betul. Saya setuju. Sebenarnya kenapa saya tanya, saya rasa banyak lagi politician di Sabah ini, kita jangan cakap di Semenanjung lah, politician di Sabah ini tidak menggunakan di ruang di social media. And to be frank, Dato' Haji Zee punya pun, to be frank, saya tidak dapat rasa dia punya vibe as a we do understand kadang-kadang kita mau loyal, we want to be okay on the camera, which is kalau bagi beras tu tak payahlah bergambar-gambar kan, kalau bagi RM50 tak payahlah gambar-gambar, and that's what he's doing. But saya rasa the media awareness, banyak politician macam tidak ambil kisah tentang kepentingan ini, sedangkan undi 18 ni diorang kebanyakan on social media, Dato'. So, what do you think? Is it social media one of the main platform yang boleh bantu ni? Let me respond immediately. Okay. Give me at least 2 weeks from now. Oh, okay. I'll organize a forum, invite Razman to talk about politics. Okay. I'll invite some other leaders. Okay. I want to get information from you guys. Okay. And we put up a talk somewhere. Okay. Talking about this awareness. Yes. Okay. Absolutely. The role of youth in politics. Okay. Peranan pemuda. Okay. Peranan belia dalam politik. I can help to organize that one. Oh wow. Okay. Wow. That's immediate response. Okay. We wait for that. Hopefully new sponsorship coming in lah juga. Awesome. Macam juga kita cakap, everything's memang memerlukan motivation dan sebagainya. Of course, to work on this solely memang susah. We need to have kerjasama dan funding lah, to be frank kan. That's true. And for me, from what I see since 2018 punya
campaign up till now, and then there are some of my friends who are involved in the media as well for certain parties, which I will not talk about. So there's this sort of not being in the same level of understanding, I'd say. Yeah. Some people want this, some leaders want this. We as millennials and Gen Z come up with some sort of an ideas that would really push the campaign, but they hold back on some of it. Ideas they cannot, because of probably old school thinking. And when it comes to youth, kan, I agree what you're saying, Razman. They are, I think, for me, because we're in the education field, we sort of know that they have this sort of a dilemma. Should I be mature enough for politics, to understand politics, or should I still stay in my age range and stick to games, social media and stuff? I'll add on sikit. I don't know, guys, actually kau punya rumusan ni adalah adakah budak baru lepas SPM ni mengetahui tentang apa yang berlaku dalam politik Malaysia kan? No, not really. Is it like that? It's more about what they want to know. Yalah, are they being forced to choose between the two? Okay, let me just add something there. Yeah, go ahead. I believe the education punya untuk untuk bahaya sangat. Okay, I do believe education kita punya sistem di Malaysia ni bagus. It's just that I think banyak benda yang tidak disentuh yang mematangkan student ataupun modal insan yang keluaran ini tidak memahami beberapa benda, bukan saja dari segi politikal, tapi juga dari segi ekonomi. Ini saya selalu cakap sebab berlaku pada saya tidak diajar untuk macam mana mau berjimat cermat secara dalaman masa keluar. Jadi keluar kita aja kerja saja kita spend. We will not aspire to actually sentuh yang paling important in our life is actually in the money management. Itu salah satu. Dan apalagi the political, the perbendaharaan, the legislative, the perundangan, dari the political, the economy, banyak yang tidak disentuh semasa kita di sekolah menengah. Then should we teach the politics as a subject in school? Yeah, that's what I meant. That begs the question as well. So untuk membentuk program pendidikan dan sebagainya, silibus dan sebagainya, ini perlu dibentuk di parlimen. So dia balik pergi politik, dia balik. Dia kena bentang, dia kena approve, balik pergi atas, turun pergi bawah, terus lepas tu tiba-tiba mau tukar government, stuff like that berlaku. So saya faham maksud kau tadi, walaupun agak panjang kau punya explanation. Never mind. But that's what betulkah saya punya tadi, Kenny? Is it like that? Yeah. Right, okay. Yeah. So Rick, I think I got to share. Share. Saya tidak blame kedudukan kamu begitu. Sebenarnya keterbukaan ini, transparansi ini hanya mula tumbuh dan berkembang apabila pemansuhan ISA dilakukan. Okay. Makes a lot of sense. If that ISA is not being dimansuhkan, siapa yang mau bercakap? Baik. True. That's the problem. Kenapa ada istilah sama tu? But you can Google it. Yeah. Okay, saya sambung tadi yang bagaimana menggalakkan anak-anak muda ini supaya mengetahui peranan mereka dalam PRN yang akan datang. Beberapa NGO mungkin yang boleh mengundang pesona-pesona tertentu dalam kalangan belia yang boleh bercakap pasal peranan belia dalam in depth peranan sedikit mengenai dengan MA63 autonomi dan sebagainya dan pelbagai tajuk dan ini secara tidak langsung memberi satu galakan dan kelangsungan minat anak-anak muda terus menyumbang dalam nation building. Datuk, hold on. I'm so excited. We got a few more minutes, but I want to ask you, Datuk. Kita bercakap begini, kita mau bentuk ini, kita mau unity, kita mau united local parties, semua bersatu hati, bekerja bersama dengan federal dan sebagainya. Tapi kenapa dong tidak buat sebelum-sebelumnya? Apa yang berlaku di perundangan yang sebelum-sebelumnya ataupun di pilihan raya sebelum ini? Okay. What happened? Kenapa dorang tidak berfikir begini? Kalau dorang tahu ini benda bagus, what is your take on that? Well, I think di peringkat persekutuan
Okay. Di federal sana. Berapa parti politik yang telah ditubuh? Sabah mempunyai parti politik yang paling banyak didaftarkan. Okay. What's the reason behind that? Nah, satu ketika beberapa parti politik di Sarawak juga dimasukkan. Kenapa? Buat mereka bulat. Oh iya, dorang satu hati. Sekarang ini. But I don't mind just sharing you. I think the political parties now are talking each other on the ground. Is it? Yes. Seriously? Yes. Wow. Okay. Wow. Are they gonna unite? Yes, they're doing it Okay. subtly, and I think I think it will prevail. Do you think? Okay, if you said yeah, do you think the federal also tahu this is Oh going on? yes, they should know. For sure. They should be prepared. Yeah, Is it? Okay. the federal ini dia punya DNA memang mau campur. Okay. Alright. The political parties of Malaya ini DNA dia want to take campur dalam politik Sabah. Kalau boleh dia kontrol. But it's up to the Sabahan to make up their mind. Whether to really consolidate dia punya unity or surrender dia punya kuasa kepada orang luar. Basically. Okay. So, today the podcast is very open. Yeah. And I tell you, the ground is ready. Wow. So kalau ready, I do believe. Okay, dalam arti kata tidak rasa riak apabila kita unite dan sebagainya. Kita juga ingin bekerjasama dengan pihak persekutuan. Oh yes. Dan itu adalah satu, orang bilang, nisbah yang sepatutnya ataupun integrasi yang penting. Betul. You ask me, I like the way Anwar put things right, good governance, Alright. justice for all. I'm all for that. Okay. But that doesn't mean we forgo kita punya Our block. Sabah punya right, Betul. Sabah punya kuasa. Let Sabahan lead. Betul. We are going to help him. Awesome. So here's a question for both of you. Will we see any sort of we've been looking at the pros now, right? Yes. Will we see some cons if we have this unified block in our state? I believe Malaysia is turning the new page. Okay. Nice. For positivity, progress. So I think bukan saja di Semenanjung mau merubah, Sabah juga mau berubah, Sarawak sudah laju berubah. Okay. So I'm positive about it. I see. Okay. What do you think, Razman? So actually bila sebut pasal apa tadi soalannya lebih kepada Kita nampak banyak kebaikan dia. Adakah keburukan? Ada keburukan Kalau kita dia? Ada cons dia kah? What do you think? Unified. Young man. Unified for sure untuk dalam tempo sekarang, itulah yang kita perlukan. Okay. So maksudnya bila Tiada cons lah. Ya, No so itulah cons. yang kita perlukan sekarang. Okay, betul. But we don't know in the long run macam mana lah kan. That's for the future to decide. I'm gonna ask the same question as Razman just now to Datu. The question just now, the best person now ni sekarang ini, JRS okay. tengah handling everything because itulah dia jadi ketua menteri. Do you think Dato' Haji G holding the quiet power to determine this local bloc party kalau dia betul-betul dia pun ingin bersama? I cannot speak for him, Okay. but I can only observe. Come to say you are a good friend with him. You all same together to US, same university, right? Yeah, I respect him, but I not involve. I do not comment unless face to face itu saya cakap, but I will not break it here. Okay. But I think deep in his heart he want to contribute. But I think, like I say, politics, the kedinamikan politik ini sukar untuk kita agak. Tetapi aspirasi di bawah sekarang ini menuju kepada satu, yaitu mahukan
kuasa negeri ini diketuai oleh blok politik Sabah. Okey. Datuk, berbalik kepada siapa yang perlu jadi leader, dan saya dah tanya dengan Amru tadi, Uncle Amru tadi, saya dah tanya dia siapa yang betul-betul layak sebenarnya apabila berlaku unified ataupun block party secara lokal ni. Ada pernah berlaku apabila Datuk Syafiq Apdal menjadi Ketua Menteri Sabah, berlaku yang dia cakap orang-orang Bajau sebelah sempurna saja yang dinaikkan. Ada orang cakap bila Datuk Pairin naik dahulu, orang-orang dusun saja dinaikkan. Ada orang cakap apabila Datuk Musa Aman naik dulu, orang-orang sebelah Beaufort Sipitang, orang-orang berbangsa dia saja yang dinaikkan dan sebagainya. Adakah akan berlaku satu fahaman ataupun sedikit racism, atau bukan racism, I'm saying yang macam segregation ataupun pemilihan apabila berlaku tidak boleh lah. Ya, macam tidak boleh lah dia dusun. Saya Bajau macam mana, atau macam mana Datuk rasa? Datuk rasa macam mana? My answer is this. Pemimpin Sabah ini sekarang lebih matang daripada semalam. Daripada soalan itu, lebih matang dari soalan saya. The leaders of today, the Sabahan leaders today are matured than yesterday. Okay. So I believe, and I'm very optimistic that they know how to adjust themselves. I see. For the sake of Sabah. Yalah. I see. Itu selfishness tu kena terletak tepi lah. Betul. There are 63 ethnics in our state, so fairness is the key. Yeah. Datuk. Very true. Jadi ayuh orang muda-muda semua. Kempen sudah. Youngsters dan sebagainya, orang rakyat Sabah ni lah. Mungkin ramai yang kalau kita went viral, go to the level of virality yang kita viralkan kami. Saya harap perkongsian ini, share ini akan dapat secara terus direct di hati kamu, yang mana kepentingan ini terletak di tangan anda. Betul. Juga terletak kepada leader juga, dan terletak kepada pucuk pimpinan yang ada di Sabah ini, sama ada dia masih lagi mau yang seperti dahulu, atau mau balik seperti yang dulu, atau mau sesuatu yang baru di dalam the new Sabah. I have to say the new Sabah, the better future of our state. Betul. Before kita habiskan ini, saya macam wawancara. Sebelum kita akhiri dengan kita punya third part ini, Razman, do you want to add on anything from the first part to the third part? I think saya tambah sikit lah kan. Baik. Okay. So mungkin penutup bagi saya pula adalah, saya boleh katakan Sabah ni adalah satu negeri yang demokratik. Negara apa? Negeri okey. Negeri yang demokratik. Okay. Bila sebut pasal demokratik, kita boleh lihat daripada macam Datuk sebut tadi, kita sudah 17 kali sudah pilihan raya kan, berbanding dengan negeri-negeri lain mungkin baru 6 dan sebagainya. So bila sebut pasal demokratik, kita maksudnya perlu berganjak daripada satu ketidakmatangan yang berlaku pada masa lalu. Dan bila sebut begitu juga, apa yang saya harapkan adalah kita bersatu pada next part. Dan dia sebut tadi, adakah kesatuan ini akan menyebabkan kita akan jadi riak ataupun macam mana? Pada saya, kita perlu address permasalahan yang berlaku pada masa lalu. Maksudnya bila kita address, bukan bermaksud kita mau berlaku permasalahan dengan federal, contohnya begitu kan. Bila begitu juga, bila maksudnya kita tidak mau berlaku permasalahan, bila kita address dan kita sedar apa yang kita hadap, macam contoh apa yang sebenarnya ada di Sabah, apa yang sebenarnya masalah, bila kita address pada tempatnya, kita berlaku adil dengan Sabah. Dan I think itulah yang akan menyebabkan kita saling berintegrasi antara satu sama lain, saling menyebabkan ada keserasian dan sebagainya. Dan bila kita, dan itulah maksudnya acuan sebenarnya kan, dia bukan bila sebut pasal perpaduan ataupun integrasi, dia bukan sekadar hanya terlintas di buku teks. Dia sepatutnya diterjemahkan dari sudut politik yang menggambarkan diversity dan mungkin maksudnya kepelbagaian yang ada di negara kita. Sebab bila ada satu contoh, kita bagi satu, mungkin semangat federalisme itu mungkin cuma ada satu blok saja. Di Sabah, di Malaysia ni ada satu blok saja, which is lebih kepada Sabah, Sarawak kan, tak kisah, semua guna konsep parti federal lah, contoh begitu kan. Bila semua begitu, kita tiada kepelbagaian sebab semua pendapat-pendapat itu sudah disebut awal, something like that. Varieties lah kan. So kita harapkan belia harus melihat kepada masa yang akan datang, sebab benda-benda inilah yang akan menyebabkan
kita ni akan maju ataupun tidak. Maksudnya PRN 17 ni adalah penentu sama ada kita ni akan melakukan perubahan ataupun tidak. Right. Sebelum saya add on Datuk mau add on, I think we have been trying many parties. I mean yang handling Sabah. Yeah. Kita cuba rasa dalam kita ubah. Saya rasa apa salahnya juga kan? Kalau kamu rasa there's a cons or what, why don't you give it a try a local block union party? And then kalau kamu rasa tidak bagus, it's up to you. Itu terpulang kepada anda, di tangan anda. So saya rasa begitu. Tapi kalau dia bagus, let's glorify it. Kan kita embrace it. Betul. Datuk add on before kita tutup kita punya podcast hari ini. First, saya ucap terima kasih. Alright. Sama-sama. For Kinabalu podcast, for inviting for these interviews, and this sharing. Saya ingat perkongsian ini penting kepada para belia khususnya, dan saya berharap banyak lagi perkongsian dalam perkara-perkara yang pelbagai dapat diutarakan demi pengetahuan, kesedaran dan juga pemantapan perpaduan di kalangan rakyat Sabah. Dan I think Kinabalu Podcast is doing a good job. Oh, thank you so much. Thank you so much. Baik, ada kata-kata akhir untuk GRS ada? Datuk ada mau nasihat mereka sebab mereka memegang sedikit agak besar juga dominasi ni. Saya fikir I'm not part of it. I'm just pulling your leg, Datuk. It's okay. Nombor satu, but saya mengikuti secara dekat. Baik. Dan saya berharap mereka meneruskan kerjasama yang ada dan membulatkan tekad untuk for Sabah. Dan dengan semangat yang yakin, berani, karena itu rakyat hendak sekarang. If not, kalau tidak, it will be another story. If you are not going along with the aspiration of the people. The ground is ready actually. So Wow. I wish them luck. Alright. Nice. Sampai di sini saja. Saya mohon maaf dan saya sudah advocate dari awal ataupun saya sudah disclaimer awal-awal yang saya sebenarnya tidak tahu banyak pun tentang perundangan negara ni, Malaysia dan sebagainya, the political dynamic di Malaysia, tapi itu yang saya tahulah. Dan apa yang kita cuba sampaikan di sini hopefully dapat memberi aspirasi dan inspiration to everybody yang mendengar dan juga menonton. Saya harap kamu boleh share dan subscribe, share macam YouTuber pula kan. Tapi boleh dengar kami di Spotify dan juga di YouTube, di any podcast platform, Apple Podcast dan sebagainya. Dan saya rasa I just want to say thank you to Datuk Kalaka Untol, Razban Durhan. We got many angles of age of era tadi telah memberikan kita banyak different perspective, which is awesome. Macam kui lapis pula. Jauh. Which is nice. Okay, alright, which is nice. Kau lapar ni kan? So juga saya ingin mengucapkan thank you kepada Uncle Amru tadi on the second part. Saya berharap kita ada dapat perkongsian sebegini lagi this upcoming DUN punya parlimen ataupun DUN punya election nanti, agar kita dapat orang kata berikan more perspektif dan juga views, terutamanya kepada Uni 18 yang banyak di Sabah ini. Betul. Juga kepada yang the leaders juga here in Sabah. So open-minded and please put the selfishness to aside so that kita dapat glorified Sabah, the new Sabah. Betul. So itu saja daripada saya, daripada Kinabalu Podcast. Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Razman. Saya Kalaka. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Dan ciao Jin ciao. Ciao Bella ciao. Hi, I'm Mr. Beast. You are listening to the number one podcast in Sabah, Kinabalu Podcast.